नमस्कार हांव आशा पै म्हणून आजी मिगेल वासर येतो तुमकां नवीन एक रांदप बटाटा सॉंग कोन्न दाखयता येया वासर आज तुमकां बेबी पोटेटो सॉंगाक कसं घालचें म्हणून दाखयता हे हळदी पिठी करबेव लसूण चिंचांबा उद्दाक मिरसांगे पिठी मीठा पिठी इतले घालका हे आतां बेबी पोटेटो फस्ट सिज्जोन साल काणो ताका चिकेट फोर्कान अशें हें करून थोडें हें करता म्हळ्यार मीठ मिरसांग भितर वचे खातीर मागीर ताका हळदी पिठी मिरसांगे पिठी तुमकां कितली तीख जावका तितली मिरसांगे पिठी घालून करता ताजे नंतर हाका चिंचांबा उदक घालून बरसून दवरता 10-15 मिनट लावन दवरता रुची कितली तुमकां कितली हें जावका तितलें मीठ घालून सम बरसून एक 10-15 मिनट दवरका अर्द घंटा दवरल्या लायक हे थोडे बटाटो दाटसाणी खातीर शिजयलो बटाटो स्मॅश करून दवरका आनी आतां आमी स्टार्ट करुया कशें करचें म्हूण हांव तुमकां दाखयता सुरवेक कायल हितून तेल घालका आतां हे तेल तापोवन जातरी हे सोलयले लसूण घालचें सम इतली लसूण जावका 1 किलो बटाट्याक हे लसूण चिक्के तांबडी जावका मस्त एक जावच्या नज चिक्के कलर आयल्या पुरो आतां करबेव घालता इतलो सम करबेवूय जावका करबेव चिक्की भाजोवका मागीर हे आमी लावन दवरले बटाटांनी आसा पळय ते घालता तुमकां तिखसाण कितली जावका तितली घालता स्मॅश केलेलो बटाटो तो घालून आतां घालका आनी थोडे उदक घालका सम ते मीठ मिरसांग ताका लागोवपा तशी आनी थोडे मीठ घालून सम खतखत काडका आनी एक 10 मिनट जाले आतां ते सुकी जावन चिक्की तेल सोडता त्या टायमार आतां परत सोडले आनी पुरो तुमकां आनी सुके जावका जाल्यार आनी चिक्के आट्टो येता अशें तुमकां हे मातसोलशें जावका म्हण जाल्यार इतल्यार हेकून बंद करता जाय जाल्यार कोथंबरी पालो घाल येता जाल्यार हांव घालना ताजे लोचणे परबळून हें जायना थोडे भितर सुकी जाता हे कंचाचे वट जाता शिता वटय जाता चिके पातळशे जाल्यार पानपोळो उंडी पुराक जाता आतां हाका उंडी केला खावचें रेडी जालें हें बुड्डोन खावचें